मुस्तफ़ा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं। कुरान स्क्रिप्चर पूरी किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया। पूरी किताब में कहीं नहीं कहता, लेकिन लोगों का ईमान है, लोगों का यकीन है। अब ये ईमान और ये यकीन कहाँ से है जब आप साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, अभी आपने इस वीडियो को सुना जिसमें एक शख्स बड़े दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा है कि पूरे कुरान में कहीं पर भी आप मुझे ये नहीं दिखला सकते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और ये कुरान जो नाजिल हो रहा है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हो रहा है। अगर ऐसा कोई साबित कर दे कुरान से तो मैं ईमान के अंदर दाखिल हो जाऊँगा। तो मैं इस शख्स से कह देना चाहता हूँ, अगर मेरी बात इस तक पहुँच जाए कि बेटा तुम्हारे बस की नहीं है इस्लाम की मुखालफत करना, तुमसे बड़े बड़े अबू जहल, अबू लहब जैसे जिनके दुनिया के अंदर चर्चे होते थे, उन्होंने कुरान की, इस्लाम की मुखालफत की, लेकिन वो भी दुनिया के अंदर ज़लील व ख़ार होकर गए। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारी नॉलेज तो बड़ी कमज़ोर है और तुम्हारा दावा बतलाता है तुम निहायत खोखले इंसान हो, निहायत कमज़ोर हो, किसी के इशारे पे काम कर रहे हो, तुम्हारा इल्म ज़ीरो है कुरान के बारे में, तुमने कुरान को ज़रा भी नहीं पढ़ा है। और ये जो तुम दावा कर रहे हो, और ये जो तुम दावा कर रहे हो कि कुरान से मुझे कोई ये साबित करके दिखला दे तो मैं ईमान के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। ईमानदारी के साथ कहूँ, हमें तुम्हारे ईमान की कोई ज़रूरत नहीं। हम ये साबित करना ही नहीं चाहते तुम्हारे सामने कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल होने वाला है। हमें ये बताने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे इस्लाम की ना हमें ज़रूरत है, ना इस्लाम को ज़रूरत है, ना अल्लाह को ज़रूरत है। तुम तो जो कर रहे हो वो करते रहो, और हम तो चाहते हैं कि तुम हमेशा यही करते रहो और इसी हाल में दुनिया से जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों का मुक़द्दर यही होना चाहिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ बकते हैं, अल्लाह के किताब पर, अल्लाह के अहकाम पर सवालिया निशान उठाते हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि ऐसे लोग इसी हाल में दुनिया से जाएं। तो हमें ज़रूरत नहीं। और ये जो तुम दावा कर रहे हो कि कुरान से करके दिखाओ तो मैं मान लूँगा, क्या साबित करना चाहते हो तुम? एक तरफ कुरान का इनकार कर रहे हो, एक तरफ कुरान को झूठी किताब बतला रहे हो, वहीं दूसरी तरफ दावा भी कर रहे हो कि कुरान से साबित कर दोगे तो मैं ईमान में दाखिल हो जाऊँगा। भाई कौन बैठा है तुम्हारे ईमान के लिए? हम तुम्हारे मुंतज़िर हैं, तुम ईमान में दाखिल हो जाओ। तुम बहुत बड़े कहीं के तुर्रम खां हो, कोई रुस्तम हो, तुम कौन हो तुम जो तुम्हारे ईमान की हमें ज़रूरत है? जाओ, तुम जिस हाल में जी रहो उसी हाल में जीते रहो। और ये जो तुम नाटक चला रखा है ना तुमने टीवी चैनलों पे, ये करते रहो। हमारी ज़ात पे ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ने वाला, न इस्लाम इससे बदनाम होगा। अल्लाह ताला जिनको तौफीक देता है इस्लाम की, वो कुफ्र की गंदगी से, शिरक की कीचड़ों से निकल करके ईमान के वसी सब्ज़ारों में निकल कर आते हैं। और तुम्हारे जैसे बदनसीब, बदकिस्मत मुसलमान के घर पैदा होने के बावजूद भी कुफ्र की कीचड़ में जा गिरते हैं। आए दिन उठाकर देख लो हिस्ट्री इस्लाम की, आए दिन बड़े बड़े लोग कुफ्र और शिरक से निकलकर इस्लाम के दामन में पनाह ले रहे हैं। तुम्हारे बदनाम करने से क्या होगा? और ये कोई आज का नया नहीं है तुम्हारा फितना। तुम सोच रहे हो कि हम इस्लाम को बदनाम करेंगे तो मुसलमान जो हैं इस्लाम से फिर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, याद रख लेना। ये तो तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम इसके लिए चुने गए हो। ये बस समझना कि तुम्हारे पीछे पीछे सब आ जाएंगे। तुम इसी कीचड़ में, इसी गंदगी में ज़िंदगी गुजारो। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये जो जवाब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए जवाब नहीं है। मैं चाहता ही नहीं तुमसे बात करना, मैं चाहता ही नहीं कि तुम समझो, मैं चाहता ही नहीं कि तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब मिले। मैं तो ये जवाब उन अपने मुसलमान भाइयों को देना चाहता हूँ जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म कम है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी गंदगी को सुनकर, तुम्हारी बकवास को सुनकर, तुम्हारी हफ़वात को सुनकर उनके दिल में शक पैदा हो जाए। अभी इस शख्स ने वीडियो के अंदर जो दावा किया है कि पूरे कुरान में कहीं पर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, पैगम्बर है, अगर कोई मुझे दिखा दे मैं ईमान में दाखिल हो जाऊंगा। तो मैं इस शख्स की बात का कुरान की आयत से बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में जवाब दूंगा। ये तो कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत जगह पर, सैकड़ों जगह पर इस बात की वजाहत की है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इसके अंदाज में ही मैं जवाब दूंगा, कुरान से जवाब दूंगा, रेफरेंस के साथ, सबूत के साथ जवाब दूंगा। और मेरे वो मुसलमान भाई, सीधे साधे मुसलमान भाई, मैं उनसे भी कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को गौर से सुने
اور ان ریفرنس کو دیکھیں اور ایسے لوگوں کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں اسلام کو توڑنا، اسلام کو آپ سے چھیننے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں، اسلام کی نعمت سے آپ کو دور کرنے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میرے سامنے یہ قرآن کریم ہے، میں 26ویں پارے کے اندر، یہ میرے سامنے سورہ فتح ہے، سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 اور سورت نمبر ہے 48، اس کی آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آخر آیت تک بہت سارے مضمون اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت کے شروع میں فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، تو قرآن سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، قرآن میں محمد الرسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے، اے رسول، اے میرے نبی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا دعویٰ جو اس کا ہے اس کے الفاظ میں کہ قرآن محمد الرسول اللہ پہ نازل ہو رہا ہے، اس کا ثبوت دکھاؤ، تو اس کا بھی ثبوت میں اسی پارے کے اندر پارہ نمبر 26 اور اسی طریقے سے 47 نمبر سورہ محمد جس کا نام ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو نازل کی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ حق ہے اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اور یہ بیہودہ بے وقوف انسان کہہ رہا ہے، قرآن سے ناآشنا اور بے بہرا انسان کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور قرآن محمد الرسول اللہ پہ نازل ہو رہا ہے۔ اس طرح سے یہ آدمی بہکا رہا ہے آپ لوگوں کو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آدمی کی جہالت کا اور اس آدمی کی سوچ کا، لیکن سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر ان لوگوں نے بڑا ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے اور غیروں کو بڑا خوش کر رہے ہیں، ان کو موقع مل رہا ہے ہنسنے کا، لیکن مسلمانوں کے دل اندر سے جل رہے ہیں۔ میرا دل بھی واقعی اندر سے بہت دکھی ہے، بہت پریشان ہوں، لیکن دل پہ جو اطمینان کی آپ دیکھ رہے ہیں جھلک، یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کوئی بھی آدمی اسلام کی مخالفت کرے، قرآن کی مخالفت کرے، وہ اسلام کا نہ تو کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کی شان کو کم کر سکتا ہے۔ وہ اپنا ہی کچھ ختم کرے گا، وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ اور ایسے لوگوں کا، ایسے فرعونوں کا، ایسے حامانوں کا، ایسے شدادوں کا، ایسے ابو جہلوں کا اور ایسے ابو لہبوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے۔ حشر کا ہم انتظار کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی غارت کرے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ میری تو دل سے خواہش ہے کہ تم ایمان میں داخل نہ ہو، سن لو کان کھول کر کے۔ یہ ریفرنس میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیے کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں دیا ہی نہیں جواب، میں نے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو جواب دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم ایمان میں داخل نہیں ہو، میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ کو اللہ ہدایت ہی نہ دے کبھی۔ اسی طرح جس طرح تم غلاظت بک رہے ہو، جھوٹی باتیں بک رہے ہو، بغیر قرآن کو پڑھے ہوئے قرآن پہ الزام لگا رہے ہو، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پہ تم انگلی اٹھا رہے ہو، تم اسی لائق ہو کہ تم دنیا سے اسی حال میں کفر کی گندگی میں جاؤ اور آخرت کے اندر تم عذاب کا مزہ چکھو۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم ہو، اس کی حقیقت کا معلوم ہو سکے اور اس کے بہکاوے میں آنے سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔